Yan, good morning guys. Yan, itong ating niluluto. Yan, papaitan ng karne baka. Yan, para may sabaw. Yan, karne pa rin pero baka. Yan, karne baka. Papaitan yan. Sarap guys. Oh. Yan, malapit na maluto. Yan, pinalambot ko kanina. Oh. Sarap. Pinakait kain tayo. Yan, sarap guys. Oh. Ang aking ulam ngayon. Pananghalian to guys. Papaitan. Ayan, nilagay ko ng kanyang sili. Oh, sarap. Sarap ng ating papaitan. Ayan. Papaitan karne baka. Sarap guys. Oh, wow. Kalalagay ko lang yung green chili. Diba guys? Maya-maya, kain na tayo. Yan, sarap ang ating ulam ngayon. Yan, papaitang karne baka. Oh, yan na yung ating papaitan. Oh, naluto na yung ating papaitan. Oh, sarap. Oh, sarap guys, diba? Tikman na natin. Tikman na natin kung masarap ang ating niluto. Ayan, luto ti Ilocano, nagimas. Tikman natin. Sarap. Sarap.